OPMD kan bɔgɔ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka jɛmu man di kɛnɛ kan n'o ye musow ye musow o de wagati selen filɛ nin ye an y'o de fɔ an ka jɛmu ye a bi yan nɔ kan an yɛrɛ bilasira an lamɛnbagaw n'an lajɛbagaw k'olu fana bilasira bi an ka bi jɛmu u bɛ tali kɛ mun de kan u bɛ tali kɛ bɛɛ ni kelenya k'o sinsin furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ kɔnɔna na an ka bi jɛmu u bɛ tali kɛ o de kan barisa n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ n'i ye furu 100 ta bi i bɛ taa sɔrɔ 99 o tiɲɛnen bɛ ala ni bɛnbaliya y'a sababu ye ala ni ɲɔgɔn faamuyabaliya y'a sababu ye bi ani mɔgɔ min bɛna jɛ ka bi baro kɛ o de Amaliya Sisogo ye ale ye conseillère conjugale ye a sigilen bɛ Faransi nka a bɛ nin baara min na a bɛ nin baara in na yɔrɔ caman na a b'a la Faransi yɛrɛ kɔnɔna na kosɛbɛ ani Afrique dugu caman kɔnɔna na Mali yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ti faamuya nɔ ma puisque a b'a baara la yan fana an n'a yɛrɛ bɛna jɛ ka baro kɛ a bɛna caman ɲɛfɔ a ɲɛna a la an b'an ka tɔmɔtɔw tɔmɔ a la Amaliya i Sisogo e bɛ se k'a fɔ an ɲɛna e yɛrɛ ka baara in mun de don aw bɛɛ lajɛlen salamu aleykum ne ka baara ye min ye ne ka baara ye de ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan cɛ ni muso u bɛ se ka bɛn sɔrɔ cogo min na u ka furu kɔnɔna la furu fɛnɛ kɔnɔna la denw bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la fɛn caman bɛ furu kɔnɔna la donc baara in yɛrɛ taabolo ye min ye programme de b'an bolo ka ta lundi la fo ka taa bila dimanche kɔnɔna la an bɛ musow dɛmɛ ka cɛw dɛmɛ u bɛ se ka baaraw sɔrɔ cogo min na u bɛ se ka baaraw ɲini cogo min na musow bɛ se ka bɔ u farikolo la cogo min na an bɛ musow dɛmɛ ka cɛw dɛmɛ fɛnɛ u bɛ se ka u denw bilasira cogo min na den ka éducation bɛ kɛ cogo min na an bɛ musow dɛmɛ fɛnɛ tobili tagabolo fɛnɛ la tobiliw bɛ kɛ cogo min na ni cɛ bɛ se ka mara cogo min na muso fɛnɛ bɛ se ka mara cogo min na donc baara in taabolo ye o de ye mais an bɛ fɛn caman fɛnɛ kɛ baara in kɔnɔna la an bɛna se o yɔrɔ fɛnɛ ma n'Ala sɔnna i bɛna a fɔ an ɲɛna i y'a fɔ k'a fɔ ko cɛ ni musow bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan baara in kɔnɔna na walasa ka bilasirali kɛ e bɛ se k'a fɔ an ɲɛna muso minnu bɛ se aw ma u bɛ se aw ma ni hakilina jumɛn ye muso minnu bɛ se an ma u bɛ se an ma de parce que jamana yɛrɛ kɔnɔna la sisan nɔ fan bɛɛ de don an tɛ mɔgɔ sɔrɔ an bɛ se ka an ka kumaw fɔ mɔgɔ min ɲɛna donc ne bɛ yen nɔ de ni problème bɛ mɔgɔ min da la o tigi bɛ se an ma k'a ka gunnala kumaw ta k'a fɔ an ɲɛna an bɛ se k'u bilasira cogo min na k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ ma bɔ a kalama donc diɲɛlatigɛ in kɔnɔna na sisan nɔ ka da mɔgɔ la a ma nɔgɔn donc anw bɛ yen nɔ an tulo dayɛlɛnnen don n'an y'a lamɛn kuma min bɛ fɔ an ɲɛna a kuma bɛ to yen nɔ donc sisan nɔ n'i bɔra n'i ka kuma ye surtout fɛn min ye furu taabolo ye mɔgɔw bɛ se ka bɔ n'i ye fɛn bɛɛ fɛnɛ tɛ o ye donc n'u sera anw ma anw bɛ se ka kuma f'u ɲɛna u bɛ u ka kuma fɔ en toute sécurité kuma bɛ to yen nɔ an bɛ tila tuguni k'u bilasira donc min ye cɛw ta ye ani min ye musow ta ye n'an ko cɛw ani musow parce que cɛw ni musow fɛnɛ bɛ se ka se anw ma cɛ furulen ni muso furulen mariage yɛrɛ kɔnɔna na u fila bɛɛ bɛ se ka se anw ma ka n'u ka gundo na kumaw fɔ an ɲɛna an da sera musow ta ma sisan dɔɔni mais cɛ ninnu fana bɛ se aw ma ni haju jumɛnw ye cɛw bɛ se an ma ni haju min ye u bɛ se anw ma de k'a fɔ an ɲɛna souvent problème dɔ b'u kɛ u la c'est-à-dire muso yɛrɛ bɛ mara cogo min na gɛlɛya minnu bɛ u n'u musow ni ɲɔgɔn cɛ par exemple cɛw dɔw bɛ yen nɔ n'u bɔra kɛnɛma u bɛ siran yɛrɛ ka don sokɔnɔna la munna u bɛ taa sokɔnɔna sɔrɔ cogoya suguya min na u bɛ taa ka t'u muso sɔrɔ cogoya suguya min na muso b'u kunbɛn cogoya min na u bɛ taa ka taa denmisɛnninw sɔrɔ lahalaya min na donc o kɔnɔna fili bɛ kɛ cɛ caman na i bɛ taa sɔrɔ caman bɛ yen nɔ u kumana ka dɛsɛ solution ma sɔrɔ a la donc dɔw fana bɛ yen nɔ u tɛ fɛ k'u ka famille impliqué furu kuma na donc n'o kɛra sisan nɔ u bɛ se anw ma k'a fɔ an ɲɛna ni muso b'a kɛ tan tɔ ni muso b'a kɛ tan ne kan ka mun de kɛ ni cɛ min fana nana k'a fɔ an ma ko bana de b'ale la bana in ye bana suguya jumɛn de ye bana in sɔrɔla cogo jumɛn de fɛ est ce que bana in sɔrɔla furu de kɔnɔna wa ou bien est ce que bana in tun bɛ yen nɔ a mɛnna donc n'u nana a bɛ komi an bɛ expertise de kɛ fɔlɔ sani an k'an fɔ yɛrɛ k'an bɛ sigi ka kuma donc n'u y'u ka kumaw fɔ tantɔ u kan ka bila sira ni fɛn minnu ye u bɛ bila sira n'o ye cɛ caman fana bɛ yen nɔ du fait que justement dumuni bɛna ni bana caman ye ka na lase u ma a jabɛti b'a la impuissance b'a la donc o bana ninnu filɛ nin sisan nɔ a tɛ se ka fɔ kɛnɛma
donc u bɛ na dogo de la ka na bana ɲɛfɔ mɔgɔ min fanga ka dɔgɔ dilan kan par exemple n'u sera ma n'o ye ni fanga ka dɔgɔ dilan kan gɛlɛya caman de bɛ don furu kɔnɔna la muso caman bɛ se an ma k'a fɔ an ɲɛna cɛ dɛsɛra donc sisan nɔ u kan ka mun de kɛ donc ni kuma bɛ min ban o b'o ban ni kuma fɛnɛ tɛ min ban fura bɛ ɲini ka di u ma cɛ ni muso fila bɛ fɛnɛ bɛ se ka na parce que Mali kɔnɔna na a ka gɛlɛn ka bɔ cɛ yɛrɛ la ka na ɲɛfɔ ni problème de bɛ na donc o yɛrɛ de ye gɛlɛyaw caya furuw kɔnɔna la donc musow de kɛlen don k'u cɛsiri ni cɛ dɛsɛra ka fɛn min kɛ muso de bɛ wuli dogodogonin na ka se anw ma ni problème de bɛ n da la ni problème de bɛ n cɛ la mais n y'a fɔ a ɲɛna ka dɛsɛ a bannen don a ma donc n'o kɛra sisan nɔ kuma dɔ la ne bɛ se k'a fɔ cɛ ka numéro di yan nɔ ni cɛ bɛ kuma la n bɛ se k'a fɔ a ɲɛna fɛnɛ i ni cɛ bɛ se ka na aw bɛ na an bɛ sigi an bɛ kuma mais a ka gɛlɛn fɛnɛ k'a fɔ ko cɛ ni muso ka fara ɲɔgɔn kan ka na o ye cɛ minnu bɛnnen don complicité bɛ minnu ni u muso ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ se ka s'a ma parce que ni bana in taara plus ni bana in bɛ ka taa ɲɛ solution tɛ sɔrɔ a la tuguni donc ni depuis bana daminɛ na kuma bɛɛ an bɛ a message ci mɔgɔ ma ni ɲɛ b'a la k'a fɔ ko nin fɛn in bɛ la nin fɛn in bɛ la a ye s'a ma joona pour que fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na parce que ni impuissance nana cɛ la sisan a bɛ muso bila ko caman na a bɛ muso bila miiri jugu ni fɛn ninnu caman na donc n'olu kɛra sisan nɔ a laban bɛ taa kɛ mun ye donc an b'a an jija de pour que u bɛ se ka éviter togoya min na mais i ka kuma kɔnɔna na sisan i y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye cɛ ni musow ye u bɛ se aw ma mais est ce que cas dɔ delila ka se aw ma yen nɔ n'aw sera ka cas minnu résoudre wa cas camanba alors cɛ ni muso bɛ se an ma n'u sera an ma u bɛ na ka na ɲɛfɔ n cɛ ye nin kɛ n cɛ ye nin kɛ n muso ye nin kɛ n muso ye nin kɛ an b'a essayer k'u la calmer fɔlɔ ka tension lajigin ni tension jiginna tuma min na an b'a ta ni baro ni yɛlɛ ni fɛnw ye ne yɛrɛ bɛ to ka kuma dɔw f'u ɲɛna bɔ hali dɔw yɛrɛ bɔra yen nɔ sisan nɔ o ta tun bɛ tantɔ mais sisan nɔ olu ka furu ɲɛna donc an b'a essayer ka k'u fari faga u yɛrɛ kan cogo min na pour que an bɛ se ka sigi ka kuma donc n'u nana sisan nɔ k'u ka problème ne bɛ a kɛ ni kulonkɛ ni fɛn y'u fɛ n b'a fɔ muso ɲɛna bon e yɛrɛ ɲɛ b'a la sisan nɔ i kan ka nin de kɛ i kan ka nin de kɛ i kan ka nin de kɛ nin filɛ na ka nin fɛn min kɛ nin tɛ fosi ye an bɛ muso lajigin pour que cɛ bɛ se ka lafiya cogo min na donc a ka gɛlɛman min nana u nana k'a fɔ problème de tun b'u da la problème min ye problème tun ye fila de ye somɔgɔw ka problème ani furu yɛrɛ kɔnɔna la problème n'o ye impuissance in ta ye a sɛgɛsɛgɛli la nana ye k'a fɔ ko somɔgɔw de kɛlen don ka cɛ tɔɔrɔ ka cɛ tɔɔrɔ fo ka na presque ni cɛ yɛrɛ ko k'a bɛ se muso ma a bɛ hakili to a nege t'a minɛ yɛrɛ donc o nana ye ka na tɔɔrɔli fɛnɛ bɛ ka na fɛn caman bila couple kɔnɔna la ka somɔgɔw ta k'o fara kan kunkolo tɛ baara kɛ tuguni donc o kɛlen an seginna an bɛnna an kumana ko fɛnɛ o bɛnka kuma in fɛnɛ taara bɔ ni min ye ko muso de tun kɛlen don ka ko dɔ de kɛ cɛ somɔgɔ la donc muso yɛrɛ tun t'o kalama mais o y'a sɔrɔ o de la n ko complicité o de ye fɛn bɛɛ base ye donc u nana ka kuma fo ka na solution sɔrɔ bi na den duuru de b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa ils sont heureux dans leur foyer d'accord ORTM kanubagaw an b'a fɔ aw ɲɛna ko aw bɛ k'aw ka jabarani mandi de lajɛ sisan n'o ye ORTM 2 aw ka jamu mandi fana n'o ye musow ye a b'o de kɛnɛ kan ani Amaliya Sisoko an n'ale de bɛ ka jɛn ka bi baro kɛ an y'o de fɔ an ka jamana kɔnɔna na bi Mali kɔnɔ fo ka taa bila Mali kɔ kan na fo ka taa bila Europe la gɛlɛya o gɛlɛya bɛ cɛ ni musow kan o ye bɛnbaliya ye gɛlɛya o gɛlɛya bɛ cɛ ni musow kan o ye ɲɔgɔn faamuyabaliya ye an ka bi jamu o bɛ tali kɛ o de kan Amaliya e bɛ se k'a fɔ an ɲɛna mɔgɔ minnu bɛ aw ɲini k'u hajuw fɔ aw ɲɛna cɛ ni musow u b'aw sɔrɔ cogo di mɔgɔ minnu b'a ɲini ka u hajuw fɔ an ɲɛna réseaux sociaux in tɔgɔ man di n'a fɔra ko réseaux sociaux a bɛ bɛn kɛ a bɛ tiɲɛni kɛ a bɛ furu dilan a bɛ furu sa donc réseaux sociaux in ka taa Facebook kan ka taa bila Instagram kan ka taa bila Snapchat kan anw bɛ nin fan bɛɛ an bɛ nin réseau ninnu bɛɛ kan maintenant ni mɔgɔw b'an contacter directement réseau sanfɛ an ka numéro de téléphone fɛnɛ bɛ yen nɔ donc ni mɔgɔ min sera k'an sɔrɔ réseau sanfɛ an sɔrɔli ka gɛlɛn réseau sanfɛ parce que messagew ka ca an sollicitonen no fan bɛɛ fɛ donc ni mɔgɔ min sera k'an sɔrɔ réseau sanfɛ an bɛ contacter tɛmɛ an n'o ni ɲɔgɔn cɛ
ni mɔgɔ min fɛnɛ bɛ fɛ k'a déplacer yɛrɛ parce que numéro b'an na France numéro bɛ yen nɔ Mali numéro bɛ yen nɔ comme an bɛ jamana caman fɛnɛ kan olu numéro bɛɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ ni mɔgɔ min bɛ yɔrɔ min kan o tigi b'o yɔrɔ contacter bon an représenté len don jamana minnu fɛnɛ kan n'olu fɛnɛ welela n'olu tɛ se ka fɛn min ɲɛnabɔ olu bɛ mɔgɔw ci ne ma a kan ka ɲɛnabɔ cogo min na n b'a f'u ɲɛna ni a bɛ se ka ɲɛnabɔ ni da de ye a bɛ ɲɛnabɔ ni da ye n'a bɛ se ka ɲɛnabɔ ni fɛn de k'a d'u ma pour que u ka problème se ka résoudre cogo min na a bɛ ɲɛnabɔ n'o ye ten tɔ sinon an bɛ réseaux sociaux fan bɛɛ lajɛlen de kan voilà a b'a kan mais rencontre bɛ kɛ cogo jumɛn na yalima par exemple i da sera Instagram WhatsApp kan a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di yɛrɛ pour que ka communiquer ka sɔrɔ téléphone wele tɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na groupe b'an bolo groupe sécurisé de b'an bolo mɔgɔ bɛɛ tɛ don an ka groupe kan sani i ka don groupe in sanfɛla la bon groupe min fɛnɛ don cɛw b'a dan ma musow b'a dan ma parce que musow bɛ yɔrɔ min na gindola kumaw de bɛ fɔ o kan cɛw fɛnɛ bɛ yɔrɔ min na parce que problème an bɛ contrairement à ce que an bɛ min ye problème bɛ musow la o problème kelen de bɛ cɛw fɛnɛ da la donc an ye cɛw bila kɛrɛfɛ ka musow bila kɛrɛfɛ an mɔgɔ min bɛ groupe kan an mɔgɔ 300 de bɛ groupe in sanfɛla la dɔw bɛ don dɔw bɛ taa groupe in sécurisé don cogo min na n'i donna groupe sanfɛ fɛn fɛn bɛ fɔ a sanfɛla la a bɛ to a kɔnɔna de la ni an y'a ye k'a fɔ ko ni mɔgɔ min bɔra ni mɔgɔ min ka gundo ye a sanfɛ o tigi tɛ don groupe kɔnɔna na tuguni maintenant sani i ka don groupe in na an b'i ɲininka de i donkun groupe in na est ce que i ye muso furulen de ye est ce que i bɛna don furu de kɔnɔ est ce que i bɔra furu de kɔnɔ est ce que den de b'i bolo agenda de b'an bolo ka mɔgɔ bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn a n'a ka situation parce que ni mɔgɔ bɛ jɛn f'i k'a dɔn mɔgɔ suguya min don fɔlɔ donc maintenant ni mɔgɔ minnu donna groupe kɔnɔ ni problème bɛ mɔgɔ min da la ni mɔgɔ min y'a ka problème ta ka ne sɛgɛrɛ n kelen t'a bɛɛ dɔn donc ni problème gɛlɛyara cogo suguya dɔ la ou bien hali n'a ma gɛlɛya cogo suguya dɔ la dɔw bɛ fɛ mɔgɔw ka jɛ ka conseil d'u ma k'u ka idéw di donc n'o kɛra tantɔ u bɛ ne ta privé la ka ɲɛfɔ n ɲɛna Amalia ni problème de bɛ n da la a bɛ solutionner cogo min na a ka di n ye i k'a bila groupe sanfɛ pour que bɛɛ bɛ se k'i ka hakilinata di cogo min na donc mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila donc n'o kɛra sisan nɔ ne fɛnɛ bɛ programme bɛ yen nɔ ne fɛnɛ ni a programme sera ne bɛ message n bɛ bɛɛ wele k'a fɔ ko bɛɛ k'i connecté a kuma na n bɛ a tigi ka problème bila ni problème bɛ bila fɛnɛ mɔgɔ tɔgɔ tɛ fɔ mɔgɔ jamu tɛ fɔ inconnu ni problème bila la sisan nɔ bɛɛ b'i ka hakilinata di kelen an tɛ mɔgɔ si bila sira jugu kan an t'a fɔ ni problème bɛ mɔgɔ dɔ la sisan o tigi yɛrɛ b'a fɔ ko n bɛ fɛ ka divorcer yɛrɛ de an da tɛ tugu hali divorcer o kuma na groupe sanfɛla la parce que sɛtanen don ni mɔgɔ bɛ togoya suguya dɔ la i b'a lajɛ de ka hakili sigi pour que a bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na donc problème a bɛ se ka kɛ problème de couple ye a bɛ se ka kɛ denmisɛnninw ta ye a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ yen nɔ sisan nɔ bana b'a la a mana kɛ fɛn fɛn ye parce que an b'a fɔ ko savoir fɛn de don e bɛ dɔ dɔn ne bɛ dɔ dɔn ne bɛ dɔ dɔn n'an bɛɛ jɛna ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ fɛnba ye donc voilà donc groupe in dabɔlen don o de kama d'accord e bɛ mun de kɛ puisque i ye kuma caman fɔ i y'a fɔ yira k'a fɔ a bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye a bɛ ɲɔgɔn baroya mais yalima couple dɔw puisque couple tɛ kelen dɔw ni kɛlɛ de bɛ na dɔw ni ɲɔgɔn bugɔ bɛ na dɔw ni ɲɔgɔn bana bɛ na yalima o cas ninnu na e bɛ mun de kɛ walasa ka se ka sitanɛ faga sisan nɔ minnu ni kɛlɛ yɛrɛ bɛ na n'a cɛ ni muso yɛrɛ olu wulila ka na a ka gɛlɛn kosɛbɛ yɛrɛ dɛ mais n'u nana sisan nɔ an b'a essayer toujours de pour que bɛn bɛ se ka na cogo min na an bɛ sigi ka kuma souvent a bɛ taa kɛ comme ne tɛ kɛ Mali la kuma bɛɛ kuma dɔ la a bɛ kɛ réseaux sociaux ninnu sanfɛla la kuma na u bɛ weleli kɛ rapidement cɛ dɔ yɛrɛ bɛ se ka weleli kɛ a ko ni problème bɛ ni muso da la fo n ka furu sari ne b'a essayer ka kuma fo ka don cɛ la cogo min na an b'a fɔ a ma ko c'est la psychologie mentale i bɛ kuma cɛ fɛ de ka hakili sigi ka fɔ an ɲɛna muso tɛ minɛn ta n'i ye nin bila sisan nɔ e b'a dɔn i ni mɔgɔ wɛrɛ mina daminɛ i bɛna a bɛɛ daminɛ à zéro donc ka kuma ɲɛfɔ a yɛrɛ bɛ se ka cɛ yɛrɛ bɛ se ka fɔ awɔ n y'a faamuya n balimamuso et puis jo b'i fɛ fɛnɛ n ye kɛlɛ in bila o cas caman b'a u bɛ na u funtɛnilen bɛ na n'u bɔtɔ la i b'a sɔrɔ u bɛ kɛ comme glace kuru voilà an b'o kɛ ka ɲɛ d'accord Wartime de kanubagaw an b'a fɔ a ɲɛna ko an bɛ k'aw ka jabaranin mandi de lajɛ fana a n'aw ka jamu mandi n'o ye musow ye an ka bi jamu o bɛ tali kɛ joli min na a b'an bɛɛ la bi na Mali kɔnɔna na furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnw ani kɔfɛla la ani Amalia de bɛ ka jɛn ka bi baro kɛ Amalia
abe mali kɔnɔ abe mali kɔ kan yalima mali la yan nɔ e représentelen bɛ cogo di jɔn b'i ka baara k'i place la Korotumu Kulibali de bɛ ne ka baara kɛ ne place la yan Mali kɔnɔna la butigi b'an bolo Mali kɔnɔna la comme n y'a fɔ cogo min na baara in daminɛ la ne yɛrɛ de ye analyse kɛ k'a lajɛ k'a fɔ pour gɛlɛya min bɛ furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ donc n ko peut-être que n bɛ se ka dɔ bɔ a la a bɛɛ tɛ se ka ban mais dɔw bɛ se ka bɔ a la donc o kɛlen kɔfɛ butigi dayɛlɛla bureau fɛnɛ dayɛlɛla minnu bɛ da an b'u reçoit u b'u ka kuma fɔ ni min ta ka kɛ kuma ye kuma bɛ o kɛ ka ban ni min ta kɛra produit bɛ d'o ma donc butigi in yɛrɛ bɛ Maɲanbugu kɔnɔna de la Korotumu de b'a représenter ni ale ma se ka ni mɔgɔw sera ale ma n'ale ma se ka fɛn min ɲɛnabɔ ale b'u ci ne ma ne bɛ sɔrɔ k'a ɲɛfɔ a ɲɛna ni problème de bɛ karisa la parce que mɔgɔ caman fɛnɛ bɛ yen nɔ pour ka se ka da i la c'est a ka gɛlɛn dɔɔni donc n'u sera ale ma sisan nɔ n'u ye kuma ɲɛfɔ ale ɲɛna n'a sera k'a ɲɛnabɔ a b'a ɲɛnabɔ n'ale fɛnɛ ma se ka ɲɛnabɔ a bɛ ci bila ne ma a bɛ kan ka ɲɛnabɔ cogo min na ne b'o ɲɛfɔ ale ɲɛna. ok bɛɛ bɛ nin baara in bɛɛ la jɔn bɛ k'i dɛmɛ a la mɔgɔkɔrɔba dɔ de bɛ yen min b'i dɛmɛ a la wa ou bien a ma se yɛrɛ ka couple ma couple de bɛ yen nɔ min b'i dɛmɛ wa ou bien jɔn b'i dɛmɛ Mali kɔnɔ yan nɔ fo Afrique puisque i ko Afrique fana ko aw bɛ yen nɔ mais Afrique fana jɔn b'i représenter en même temps e bɛ se k'i yɛrɛ bɔ nin bɛɛ la cogo di alors Afrique kɔnɔna na an ka représentants bɛ Burkina représentants bɛ Congo Brazza représentants bɛ Gabon représentants bɛ Côte d'Ivoire Abidjan an bɛ France an bɛ États-Unis an bɛ Afrique de l'Ouest Niger Afrique de l'Ouest mun na an bɛ o kɔnɔna na bon mɔgɔ min bɛ ka ne dɛmɛ nin baara in yɛrɛ la ne fa ani ne ba ko caman bɛ kɛ couple ni ɲɔgɔn cɛla la i b'a dɔn n'i yɛrɛ mɔna fɛn min kɔnɔna la a bɛ expérience dɔɔni d'i ma et puis fɛnɛ bon n ye denmisɛnnin ye mais n sigira mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛfɛ donc ni fɛn caman fɛnɛ bɛ yen nɔ ni n tɛ min dɔn par exemple ne ni n fa bɛ komi filaninw donc ni n tɛ min dɔn n bɛ se n fa ma a bɛ n bilasira ni n tɛ min dɔn n bɛ se n ba ma a bɛ n bilasira mais n yɛrɛ bɛ se ka min fɔ mɔgɔ n fɛnɛ bɛ n ye tagama caman kɛ n ye voyage sira caman kɛ donc i voyage o voyage i ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn a mɔgɔkɔrɔbaw a denmisɛnninw bon an ka hali mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ se an ma fɛnɛ parce que problème in filɛ nin ye a tɛ denmisɛnninw dɔrɔn dara a tɛ mɔgɔkɔrɔbaw dɔrɔn dara a bɛ bɛɛ de b'a la donc ne ni diɲɛ bɛɛ de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo donc i bɛ taa sɔrɔ hali musokɔrɔba san 50 san 60 bɛɛ ka se ka kɛ an ka groupe kan donc ni ko dɔw bɛ yen nɔ ne b'u wele sisan nɔ an bɛ to ka baro an bɛ baro fo ka na fo n yɛrɛ kana ka na expérience sɔrɔ fɛnw la et puis fɛnɛ livrew bɛ yen nɔ internetw bɛ yen nɔ formationw bɛ yen nɔ depuis tout à l'heure n ye psychologie ni fɛn ninnu fɔ a bɛ baara in kɔnɔna na i tɛ se ka kɛ tentɔ dɔrɔn k'a fɔ ko n ye dɔɔni dɔn dɔrɔn n b'a to ma o tɛ se ka kɛ i bɛ bɔ de don o ne bɛ bɔ don o don n bɛ kalan de kɛ don o don n bɛ recherche de kɛ don o don parce que kaw bɛ na différemment donc ni min nana i b'a essayer ka gɛrɛ mɔgɔw la mɔgɔ minnu delila ka kɛ a cas kɔnɔna la voilà donc o la quand même n fa ni n ba olu ye dɛmɛ caman lase n ma ani mɔgɔkɔrɔbaw d'accord voilà mais nin bɛɛ kɔnɔna na i bɛ nin baara in a kɛra association ye ou bien a ma k'a ye fɔlɔ de bon an bɛ se k'a fɔ ko baara in kɛra association ye parce que n'i sera ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw dɛmɛ o yɛrɛ association dɔ ye fɔlɔ n ka kuma daminɛ na n y'a fɔ n ko an bɛ musow dɛmɛ donc n y'a fɔ fɛnɛ n ko musow bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min na donc association kɔnɔna la an bɛ musow dɛmɛ u bɛ se ka wari min sɔrɔ u bɛ se ka wariw mara cogo min na pour que ka se ka fɛn kɛ u yɛrɛ ye donc an b'o fɛn ninnu kɛ donc n'o taabolo don association bɛ ka dɛmɛ a bɛ baara in bɛ don association kɔnɔna na association yɛrɛ tɔgɔ ko sini ɲɛsigi ka sini ɲɛsigi donc sini bɛ ɲɛsigi ni bɛn bɛ yen nɔ sini bɛ se ka ɲɛsigi voilà d'accord baara bɛɛ ni a nafa don baara bɛɛ ni a gɛlɛya don ka bɔ Mali la ka taa Afrique de l'Ouest dugu wɛrɛw la ka taa France ka taa États-Unis yalima e gɛlɛya jumɛn sɔrɔ baara in kɔnɔna na ani i ye nafa jumɛn fana sɔrɔ a la an b'a daminɛ ni gɛlɛya ye gɛlɛya min bɛ baara in kɔnɔna na c'est que bɛɛ bɛ fɛ ka ne de ye problème bɛ mɔgɔ o mɔgɔ da la hali ni u bɛ fɛ ka produit san ko fɔ amaliya yɛrɛ bɛ min o y'a gɛlɛya belebeleba ye gɛlɛya filanan ye min ye o ye
pour que mɔgɔw bɛ se ka da i la cogo min na et puis fɛnɛ ni mɔgɔ nana ka n'a ka kuma ta k'a ɲɛf'i ɲɛna ka gindo mara bɛɛ tɛ se a la donc gindo in marali an bɛ baara caman kɛ n yɛrɛ kan pour que kuma kana poyi parce que ni mɔgɔ dɔ bɛ to kuma na sisan i bɛ se ka fɔ karisa yɛrɛ nana ka n'a ka kuma ɲɛfɔ ɲɛna ni problème kuma na k'a sɔrɔ i m'a dabɔ a kama donc o fɛnɛ y'a gɛlɛya fanmanba ye o kɔni na o kɛlen ka a bɛ solutionner mais gɛlɛya b'a la parce que mɔgɔ ka kuma n'a fɔra i ɲɛna sutura de don f'an ka ɲɔgɔn sutura de donc n'i tora kuma na k'a fɔ k'i bɛ taa ka bɔ ni mɔgɔ ka gindo ye gindo tɛ tuguni donc baara in fanba yɛrɛ de ye n nana ka na n ka kuma fɔ Amaliya ɲɛna a sera ka n ka fɛn résolu parce que ni mɔgɔ nana ka na ka kuma f'i ɲɛna i b'a tigi bila confiance la donc ni pour que a tigi bɛ se k'a ka kuma bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna f'a ka da i la fɔlɔ de donc danaya in de ye o de y'a difficulté yɛrɛ ye maintenant satisfaction na min sɔrɔla couple caman mariage caman sɔrɔla o ka di denw caman sɔrɔla ne Amaliya tɔgɔ dara donc n tɛ se ka fosi far'o kan voilà o satisfaction kɔni na et puis fɛnɛ bon ni yɔrɔ dayɛlɛ ni représentation kɛra k'a bɔ Mali kɔ kan fo ka taa bila fo dugu 10 kɔnɔ yɔrɔ fɛnɛ o ye belebeleba ye mais nin bɛɛ la satisfaction sɔrɔla gɛlɛyaw yera e bɛ ni voyage minnu kɛ o fɛnw bɛ bɔ min voyage minnu bɛ kɛ sisan o fɛnw bɛ bɔ baara nafa mɔgɔ n'i bɛ baara kɛ f'i ka nafa de sɔrɔ a la donc produit bɛ yen nɔ produit bɛ dilan produit bɛ feere parce que an ye faiblesse fɔ cɛw ta la musow fɛnɛ caman bɛ yen nɔ neminenpo b'u la caman bɛ yen nɔ perte blanche b'u la caman bɛ yen nɔ bana caman donc o bana caman ninnu na fo i ka yala de fɛnɛ pour que i bɛ se ka fura sɔrɔ la cogo min na anw tɛ baara kɛ ni produit chimique ye an bɛ baara kɛ ni fura yiri minnu bɛ bɔ Mali yɛrɛ kɔnɔna na ani dugu tɔw kɔ kan an b'olu de ɲagami ɲɔgɔn na pour que mɔgɔw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye ka sɔrɔ a ma segin ka tuguni ka na bana bila u la donc o la ni feere kɔni bɛ kɛ wari bɛ sɔrɔ ni wari bɛ sɔrɔ tagama bɛ kɛ voilà mais o bɛɛ kɔfɛ a bɛ minnu dɛmɛ na tantɔ couple ninnu walasa bɛn ni keleya ka na o dɔw fana bɛ fɛn de di ou bien i ko bureau bɛ sa association bɛ yen nɔ carte des membres ni fɛnw de talen don wa association kɔnɔna na carte des membres bɛ yen nɔ an ka carte des membres pour que i bɛ se ka don association kɔnɔna na Mali kɔnɔna na ani Afrique bɛɛ kɔnɔna na o ye 1000 ye maintenant France kɔnɔna na o ye 20 € ye donc après n'i donna a kɔnɔna la fo san 1 ni fɛn fɛn b'i fɛ an b'i dɛmɛ hali ni projet bɛ mɔgɔ minnu bolo min tɛ hali cɛko ni musoko ye parce que fɛn in base bɛɛ t'o ye mɔgɔ i yɛrɛ k'i yɛrɛ bɔ nɔgɔ la fɔlɔ pour que mɔgɔ wɛrɛ i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ attirer cogo min na donc an b'o o base fɛnɛ kɔnɔna la ni muso dɔ bɛ se an ma u tɛ furu la u tɛ fosi la mais u bɛ fɛ ka fɛn dɔ k'u yɛrɛ ye donc an b'u dɛmɛ o fɛnɛ na donc association yɛrɛ base fɛnɛ wɛrɛ o la i kɛra jeune ye o i kɛra muso furulen o i ma kɛ muso furulen i kɛra muso divorcélen o an bɛ bɛɛ de lamɛn an bɛ bɛɛ de dɛmɛ fɛnɛ voilà donc mais maintenant minnu bɛ se an ma couple minnu bɛ se anw ma k'a fɔ ko gɛlɛya ni fɛn minnu kan an tɛ dɔrɔmɛ 1 minnu la parce que fɛn minnu mɔgɔ min sera ka furu dilan ne bolo o nafa ka bon ka tɛmɛ nafolo kan voilà d'accord wele ka laban jumɛn bɛ e bolo k'a lase an lajɛbagaw ma ani an lamɛnbagaw Mali kɔnɔna na sisan fo ka taa bila Mali kɔkan na i bɛ baara la dugu o dugu ye i bɛ ka furu dilan dugu o dugu la i bɛ ka bɛn ni keleya sabati furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ dugu o dugu la welelikan min bɛ ne fɛ sisan nɔ an bɔra k'an ka réseaux sociaux n'an ka fɛnw bɛɛ bila sisan nɔ bon an bɛ yen nɔ bɛɛ de kama an bɛ yen nɔ bɛɛ de kama ni problème bɛ mɔgɔ min da la mɔgɔ si kana maloya bɛɛ bɛ se ka na mɔgɔw ka na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ko kɛ quoi d'accord mais aw bɛ sɔrɔ cogo di réseaux sociaux aw ka compte fɛn jumɛn an ka compte Facebook sisan minnu fɔ mais a tɔgɔ ma nɔgɔn a tɔgɔ fɔli ma nɔgɔn mais sinon n'i donna internet kɔnɔna na n'i y'a sɛbɛn ko www.pimenteleli.com o y'an ka site internet ye o kɔnɔna la i mago bɛ conseil la o a kɛra ko
par exemple sana mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u ka surun u kan k'u habiller cogo min na mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u ka bon u kan k'u habiller cogo min na mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ rouge à lèvres bɛ da cogo min na o bɛɛ bɛ sɔrɔ an ka o site internet kan i mago bɛ produit fɛn fɛn na a fɔra ko i mangɛnɛ de bana suguya suguya b'i la n'i donna kɔnɔ dɔrɔn i yɛrɛ b'i ka bana sɛbɛn a b'a bɔ ka yiri la fɛn min kan ka d'i ma réseaux sociaux fɛnɛ k'a bɛɛ fɛnɛ o kelen n'i ye pimenter le lit taper dɔrɔn i b'an sɔrɔ réseaux sociaux ninnu bɛɛ kan a bɛɛ ye tɔgɔya kelen ye. D'accord. Ok, don nataw la i bɛ n'i ka numéro to yan nɔ ni mɔgɔw mago b'a la an n'a bila yan nɔ o tɛ. Inchallah. D'accord. Wartime de kanubagaw an b'a fɔ ko a ka jɛmu man di ko nin y'o de kuncɛtɔla ye n'o ye musow ye an ka bi jɛmu o tun bɛ tali kɛ bɛn ni kelenya furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka mun kɛ walasa u ka se ka na an b'a dɔn k'a fɔ nin kɔni nin ko in ye ko ye min ye c'est international diɲɛ bɛɛ de don bɛn ni kelenya ni bɛnbaliya a bɛ furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la o kumana bi ani mɔgɔ min tun bɛ ka jɛ ka bi baro kɛ o de ye Amaliya ye Sisoko ye ale sigilen bɛ Faransi mais a bɛ nin baara in na elle est conseillère conjugale de don a bɛ baara la cɛ ni musow ye duw ye denbayaw ye sigida ye jamana ye Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan Faransi États-Unis Afrique de l'Ouest dugu tan fo k'a bila Mali yɛrɛ la a ka représentant bɛ o dugu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ ko musow nin ye an kuncɛtɔla ye tulo kunna ni Ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma ni mɔgɔ mago bɛ conseil ɲuman na sisan aw kana mɛn bilen dɛ n'Ala sɔnna a k'an bɛn réalisatrice n'a ka jama ni wagati in an b'u bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛn an b'o da ɲɔgɔn ye inchallah